تو میں محترمہ ڈاکٹر امبرین حسیب عنبر سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. آپ کے بارے میں کچھ بھی کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو سورج دکھا دیا جائے. تو میں کہ آپ جتنی شاعرہ، نقاد، دانشور، اتنا ابھرتا ہوا لہجہ اور نزاکت اور شاعری کی نزاکت کے ساتھ جو کچھ آپ پڑھتی ہیں وہ امبرین حسیب عنبر کا کمال ہے. میں ڈاکٹر امبرین حسیب عنبر سے درخواست گزار ہوں کہ اپنا کلام مرحمت فرمائیں. بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے. دو شعر کے جی عطا. خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں. واہ واہ واہ. خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں. دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں. واہ 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 بھائی واہ ڈاکٹر صاحبہ واہ. خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں. دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں. ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے. کیا بات ہے. ہم کو بھی عشق ہے تم سے. ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں. واہ 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 بھائی واہ واہ ڈاکٹر صاحبہ. کیا اچھی بات ہے، کیا سچی بات ہے. واہ واہ. پھر پڑھیے امرین پلیز. ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے. ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں. آداب. توبہ آخر میں کر لیں گے، پہلے چند اشعار پیش کر دیں، اس کے بعد پھر یہ کروائیں گی آپ. جی جی وہ تو کرنی ہے. جی بسم اللہ. سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے. واہ 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 بھائی واہ. سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے. میں ہوں چراغ عصر، ہوا میرے ساتھ ہے. واہ واہ. سمجھے نہ کیا تیرگی رنگ ہے کہ بھائی. واہ فنا واہ میرے ڈاکٹر صاحبہ. ساتھ ہے. میں ہوں چراغ عصر، ہوا میرے ساتھ ہے. جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ. واہ واہ جن واہ. کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ، وہ جانتے نہیں کہ خدا میرے ساتھ کیا ہے. تیور ہیں بھائی ڈاکٹر صاحبہ. واہ واہ بھائی واہ واہ. کیا اچھا ہے بھائی واہ. جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ، وہ جانتے نہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے. واہ. میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا واہ. جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا. واہ واہ. میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا. ہماری ہار وجہ گفتگو تھی. کیا بات ہے. کیا بات. ہماری ہار وجہ گفتگو تھی. تمہاری جیت کا چرچا نہیں تھا. بھائی واہ واہ ڈاکٹر صاحبہ. واہ واہ. ہماری ہار وجہ گفتگو تھی. تمہاری جیت کا چرچا نہیں تھا. تمہارے ساتھ گئی جو خوشی نہیں آئی. واہ. تمہارے ساتھ گئی جو خوشی نہیں آئی، پھر اس کے بعد لبوں پر ہنسی نہیں آئی. واہ واہ واہ. تمہارے ساتھ گئی جو خوشی نہیں آئی، پھر اس کے بعد لبوں پر ہنسی نہیں آئی. واہ. بچھڑتے وقت بہت زام تھا اسے خود پر. واہ. ہماری آنکھ. واہ واہ بھائی ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. اسے خود پر. شعر سنیے کیا عمدہ شعر ہے. میری بھی آنکھ میں بالکل نمی نہیں آئی. واہ 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 بھائی. کیا پھر بتاؤ ڈاکٹر صاحبہ. واہ واہ. بچھڑتے وقت بہت زام تھا اسے خود پر. واہ. میری بھی آنکھ میں بالکل نمی نہیں آئی. آداب. چند اشعار اور کہ یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی حسین تھی. واہ. یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی حسین تھی. واہ واہ. یقیناً تھی مگر اتنی نہیں تھی. یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی حسین تھی. واہ واہ بھائی واہ. یقیناً تھی مگر اتنی نہیں تھی. بہت شاداب تھیں خوابوں سے آنکھیں. بہت شاداب تھیں خوابوں سے آنکھیں. یہ ویرانی ازل سے تو نہیں تھی. بھائی. واہ واہ. بہت شاداب تھیں خوابوں سے آنکھیں. واہ. یہ ویرانی ازل سے تو نہیں تھی. قدم جو بھی اٹھانا چاہیے تھا، نیا رستہ بنانا چاہیے تھا. قدم جو بھی اٹھانا چاہیے تھا، واہ. نیا رستہ بنانا چاہیے تھا. تمنا تھی نئی باتوں کی تم کو. واہ واہ. تمنا تھی نئی باتوں کی تم کو.
मुझे लहजा पुराना चाहिए क्या था। बात है भाई, वाह वाह डॉक्टर साहिबा वाह। तमन्ना वाह, थी वाह। नई बातों की तुमको, मुझे मुझे लहजा पुराना चाहिए था। चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन तुम्हें तो याद आना चाहिए था। क्या बात है, वाह वाह भाई, वाह भाई। चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन तुम्हें तो याद आना चाहिए था। अपनी तकदीर से क्या जानिए क्या मांगते हैं, क्या बात है, वाह वाह। अपनी तकदीर से क्या क्या जानिए, जानिए क्या क्या मांगते मांगते हैं। हैं। कद को जो लोग भी कामत से सिवा सिवा मांगते मांगते हैं, हैं, वाह वाह। कद को जो लोग भी कामत से सिवा मांगते मांगते हैं। हैं, लोग उम्मीद मसीहाई की रखते होंगे। क्या बात है, वाह वाह। लोग उम्मीद मसीहाई मसीहाई की की रखते रखते होंगे। होंगे। जिंदगी हम तो कोई जख्म नया मांगते हैं। वाह वाह लोग वाह भाई, उम्मीद वाह डॉक्टर। मसीहाई की रखते होंगे। जिंदगी हम तो कोई जख्म नया नया मांगते मांगते हैं। हैं, ये शोले आजमाना जानते हैं, वाह। सो हम दामन बचाना जानते क्या हैं। बात है डॉक्टर साहबा, क्या बात है ये भाई, वाह। शोले आजमाना जानते हैं, सो हम दामन बचाना जानते हैं। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना, आहा, ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते क्या हैं। बात है, वाह 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 ताल्लुक भाई, जो भी वाह वाह। रखो सोच सोच लेना लेना। ताल्लुक जो भी रखो सोच कि लेना हम रिश्ता कि निभाना हम रिश्ता जानते निभाना हैं। जानते हैं। वाह वाह वाह। चराग घर में जला नहीं है, चिराग घर में जला नहीं है, चराग घर में जला नहीं है, ये रात का मसला नहीं है। वाह वाह। चराग घर में जला नहीं है, ये रात का मसला नहीं है। ये रात तुमसे नहीं कटेगी, वाह। ये रात तुमसे तुमसे नहीं नहीं कटेगी। कटेगी। ये हिज्र है रत जगह रज नहीं जगह है। नहीं है भाई, वाह वाह डॉक्टर साहबा, वाह वाह। रज ये जगह रात नहीं है, तुमसे नहीं कटेगी। वाह। ये हिज्र है रत रत जगह जगह नहीं नहीं है। है। दलील मंतिक नहीं चलेगी, क्या बात है। दलील मंतिक नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। ये इश्क है फलसफा फलसफा नहीं नहीं है। है। वाह वाह वाह, वाह, बड़ी वाह। कमाल कर रही भाई है। वाह वाह। वाह भाई, वाह वाह, मंतिक क्या नहीं उम्दा है। चलेगी। वाह। आदाब। दलील मंतिक नहीं चलेगी। ये इश्क इश्क है फलसफा नहीं है। है। ये इश्क है बंदगी समझ मत, वाह। ये इश्क है बंदगी बंदगी समझ समझ मत। मत। तू आदमी है खुदा नहीं खुदा है। नहीं है, वाह। वाह 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 भाई, ये वाह। इश्क वाह, है वाह। बंदगी समझ मत। वाह। तू आदमी है खुदा खुदा नहीं नहीं है। है। और आखिर में आपकी फरमाइश और फिर इजाजत के मैं हूँ तुम तुम हो हो एक दुनिया एक है, दुनिया है तौबा तौबा है। है। वाह। मैं हूँ तुम तुम हो हो एक एक दुनिया दुनिया है है, तौबा तौबा है। है। सारा आलम देख रहा है तौबा है। सारा आलम देख रहा है तौबा है। सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, क्या अच्छा हाय है, हाय हाय, वाह वाह। सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा। और यहाँ जो दिल धड़का है तौबा है। वाह वाह वाह। और यहाँ जो सबसे दिल धड़का बचकर है, तुमने एक वाह। नजर देखा। और यहाँ जो दिल दिल धड़का धड़का है है। तौबा है। वाह वाह तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में, वाह। तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में। मैंने अपना नाम सुना है तौबा तौबा है, है। वाह 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 भाई, तुमने वाह। पुकारा नाम किसी का महफिल में। मैंने अपना नाम सुना है तौबा है। और आखिरी शेर और उसके साथ इजाजत कि तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन मैंने जो समझा है वाह। तौबा तौबा है, है। वाह वाह वाह। तुमने लेकिन कहा मैंने था जो आप- समझा है, वाह वाह। आप ही पढ़ लीजिए। वाह डॉक्टर साहबा, वाह। वैसे पढ़ तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन आपकी तरह नहीं पढ़ सकता। तो फिर हमें पढ़ने दीजिए। आखिरी शेर कि तुमने कहा था आपसे आपसे मिलकर खुशी हुई, वाह। लेकिन मैंने जो समझा है तौबा तौबा है। है, बहुत वाह 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 डॉक्टर साहबा।